दीघा के जगन्नाथ धाम का आज होगा लोकार्पण समारोह। लवपुर में विशाल आयोजन की तैयारी। दीघा स्थित भव्य जगन्नाथ धाम मंदिर का उद्घाटन आज अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर होने जा रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस मंदिर का उद्घाटन करेंगी। यह कार्यक्रम राज्य भर के सभी ब्लॉकों में सीधा प्रसारित किया जाएगा। इसी के तहत बीरभूम जिले के लवपुर ब्लॉक में भी इस अवसर को भव्य रूप में मनाया जा रहा है। लवपुर में पूरे दिन हरिनाम संकीर्तन का आयोजन होगा और श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद वितरण की व्यवस्था की गई है। मंगलवार को बीरभूम जिला परिषद के संरक्षक और लवपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक अभिजीत सिन्हा ने लवपुर के फुलौरा मंदिर से सटे मैदान में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने जानकारी दी कि दीघा में हो रहे मुख्य कार्यक्रम से जुड़ते हुए लवपुर ब्लॉक में विशेष आयोजन किया गया है, जिसमें लगभग 15 से 20 हजार हरिनाम संकीर्तन दल के सदस्य भाग लेंगे। इसके अलावा लगभग 30,000 श्रद्धालुओं के लिए महोत्सव की भी व्यापक तैयारी की गई है। प्रेस वार्ता के उपरांत विधायक अभिजीत सिन्हा ने आयोजन स्थल का निरीक्षण भी किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। विरोधी दल बीजेपी हिंदू हिंदू করছে, ঠিক সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে তৃণমূলের তরফ থেকে তৃণমূলের সরকারের তরফ থেকে এই একটা বড় কর্মকাণ্ড হচ্ছে, এটা কতটা অ্যাডভান্টেজ হবে সামনে 26-এর মধ্যে? এটা কোনো রাজনীতির বিষয় নয়। আর দেখুন, একটা কথা আপনাকে বলি, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যখন দক্ষিণেশ্বরে যান, যখন কালীঘাটে যান, যখন তারাপীঠে আসেন, তার তো আসার জায়গা, আসবেন। তিনি দীঘা একটি পর্যটন কেন্দ্র ছিল, সেই পর্যটন কেন্দ্রের সাথে প্রভু জগন্নাথের একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা হলো, এতে সবাই খুশি। এর সঙ্গে রাজনীতির কোনো সম্পর্ক নেই। এটা তো আপনি বলুন না, বাঙালি হিসেবে কোন এমন বাঙালি আছেন যিনি জগন্নাথ প্রভুর ভক্ত কিন্তু তিনি পুরী যাননি? তো এটা কি রাজনীতি বা এটা কি সেই বিষয় বটে? তো সেই যে মানুষকে পুরী যেতে হয়, সেই মানুষ যদি এখন দীঘায় গিয়ে প্রভুকে দর্শন করতে পারে, এর থেকে আনন্দের কি থাকতে পারে? এটা রাজনীতির কোনো বিষয় না। দাদা, আপনি বিধায়ক হিসেবে কি বলবেন? রাজ্যের মুকুটে বিশেষ করে একদম সম্পূর্ণ পুরীর আদলে যে জগন্নাথ মন্দির, অত্যন্ত খুশি, অত্যন্ত আনন্দিত, প্রাণ ভরে যাচ্ছে, মন ভরে যাচ্ছে। এখনও দেখার সুযোগ হয়নি। যখন আন্ডার কনস্ট্রাকশন ছিল তখন কোনো সরকারি প্রোগ্রামে গিয়ে হয়তো দেখেছি, তখন তৈরি হচ্ছিল। এবং আপনাদেরকে এটা বলে দিই যে ওখানে যাওয়ার জন্য আমরা সবাই আগ্রহী। এবং এই উদ্বোধন হয়ে যাওয়ার পরেই 1 মাসের মধ্যেই আমাদের এখানে মা ফুলদরা মন্দির কমিটিও আমাদেরকে বলেছে, আমাদের বিভিন্ন যারা সমাজসেবী আছেন নেতৃবৃন্দ তারাও বলেছেন, এবং আমরা এখান থেকে বাস ভাড়া করে মানে বাস রিজার্ভ করে আমরা ওখানে দর্শন করতে যাব। অত্যন্ত আনন্দিত আমরা। VHRF 31 न्यूज़ के लिए बीरभूम से उत्तम मंडल, सैयद अब्दुल अलीम और विश्वजीत घोष की रिपोर्ट। विजन लाइफ मानव अधिकार फाउंडेशन, एक आवाज हर उस इंसान के लिए जो न्याय का हकदार है। चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य या मानव अधिकार, हम हर क्षेत्र में हैं आपके साथ। देश भर में फैलता हमारा परिवार, एक साथ, एक लक्ष्य, एक सपना। जुड़िए हमारे साथ, आइए बनाए एक सशक्त भारत।